काणकोण 70 सारखे म्हाल सोबीत आणि भरगच्च रानां आणि रानवटी जनावरां खातीर फामाद। पण आता ह्याच रानांतली जनावरां दिसा उजवाडा लोकवस्तेत येत आशिल्ल्यान मनीस आणि रानवटी जनावरां मदले झूज वाडत आसा। तशेंच अपघातात रानवटी जनावरांचे बळी वचपाक लागिल्ल्यान रान खात्यान आता हो विशय गंभीरतायेन घेवपाची तितलीच गरज आसा। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। गेले कितलेशेच म्हयने जाले रानटी जनावरां काणकोणांतल्या वेगवेगळ्या भागांनी येवपाक लागला। शेळी लोलये पोळे हांगासर गोठे आशिल्ल्या वासरांक मारपाच्यो घटना, त्याच बरोबर राजबाग, तारीर, पाटणे हे जे कोस्टल भाग आसा आणि सातत्यान गर्दी आसता ह्या भागांत सुद्दां दिवसा ढवळ्या घरां मुखार येवन सुण्या आणि माजरा भशेन वाघ दारां बसले। त्याच बरोबर खोतीगांव सारख्या वाठारांतल्या लोक जेन्ना बाजारात येतात त्या वेळाचेर गाडयेक आपटून जनावरां मेली। अशाच तरेच्यो सातत्यान घटना जायत आसात। जाल्यार आयज खोतीगांव वाठारांतल्यान एक बस जेन्ना काणकोणच्या दिशेन येताली त्या वेळाचेर शिशेवळ चेक पोस्टा कडेनच त्या बसीन एका रानडुकराक धक्को दिलो आणि तो दुकोर सेफ करता करता ऑन द स्पॉट थंयच मेलो। ह्यो इतल्यो घटना जाल्या उपरांत ताचे फाटलें कारण कितें? आतां तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिसर्च करतले काय कितें? ना तर ह्यो घटना परत सातत्यान घडत रावतले आनी रिपिटेशन जायत रावतले आणि हो संघर्ष वाडत वयतलो। आयज काळ असो आयिल्लो आसा की ही जी रानांतली जनावरां आसा ती गांवांत कित्याक येता, ताचे फाटले वेगवेगळी कारणां कितें आसूं येता हाचेर गंभीर्यान डिटेलान रिसर्च करपाची गरज आसा। आणि रिसर्च केल्या उपरांत जी कारणां मेळ्ळात ताचेर एक्शन घेवपाक जाय। ना तर हें अशेंच चालू उरतलें आणि लोक आणि जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा हांच्या संघर्षा भितर रान आणि रानां रावपी प्राणी मातशे मरत रावतले। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर।